Hello, I am Claudia Magallanes Blanco, co-vice chair of the Community Communication and Alternative Media section of IAMCR. Welcome to this panel called Dealing with Crisis, Community Communication and Alternative Media Experiences from the Global South. We will be listening to the experiences and testimonies of practitioners in the field of community communication and alternative media from India, Brazil, Mexico, and Spain. Greetings from India. My name is Ramakrishnan and I represent IdeoSync Media Combine, an organization working on media development and communication for social change across India and South Asia over the last 2 decades. A large part of our work has been research with and on community radio, as well as training and capacity building for the sector. I also teach radio and television at OP Jindal Global University. This paper has been jointly written with my colleague Venu Arora. My presentation today is going to focus on community radio and crisis communication, with a special emphasis on the role of community radio in disaster risk reduction in India and South Asia. If you look at South Asia as a whole, then man-made and natural disasters have in fact played a very important part in the life of the people over the last several centuries. In India, over the last 3 decades, there have been more than 430 natural disasters with countless lives and massive property damage. And if you look at South Asia as a whole, then the northern border of India, which borders Nepal and China, is actually the Himalayan region, which is very tectonically active and highly prone to earthquakes and landslides. Bangladesh and the northeast of India, as well as the eastern coast of India, are very prone to cyclonic activity in the Bay of Bengal, as well as to flooding during the monsoons. Central India and western India, in fact, suffer from a lack of rainfall and therefore drought. And the western coast of India actually suffers from extreme flooding instances during the monsoon, as well as now cyclonic activity from the Arabian Sea. Crisis communication, by and large, globally is based on the Sendai framework, which emerged in March 2015 after the UN World Conference on DRR, and basically focuses on creating awareness and education about the cause of disaster and how to protect oneself, and on establishing protocols for orderly response before, during, and after disasters. An interesting offshoot of the Sendai framework is the emphasis on grassroots-based and community-based response and resilience to disaster. But curiously enough, the idea of grassroots and community-based responses to disaster and disaster resilience is actually much older. In fact, tracing its roots back to Andrew Mascree's work in 1989, which recognized that grassroots communities and local organizations are the primary actors before, during, and after disaster. And also the work of Idrich and Mayer, as well as Sanyal and Routray, looking at social capital, community resilience, and disaster risk reduction, where they emphasize the strengthening of communities' ability to prepare for and respond to disaster, as well as the creation of local ownership and the leveraging of existing social capital. So what is the communication medium that one can look at when we are looking at creating long-term communication-based interventions at the grassroots, which are community-based and which are sustainable? The answer, of course, is community radio, which, by virtue of being community-based, has local grassroots ownership. It's sustainable because it is based on volunteerism and on contributions by the community itself. And it is long-term because it is not a communication process that is imposed from without, but rather is something that emerges dynamically from within the community for its own purposes. So community radio-based disaster prevention and risk reduction really leverages the 2 key strengths of community radio, which is a physical situation within the local context at the site of the disaster, so to speak, and its ability to leverage local linguistic and cultural moorings in that space to both leverage local knowledge of disaster and how to deal with it, as well as to make it comprehensible to the communities it services because it speaks in the local lingo. Now, curiously enough, community radio has been doing this task very well indeed for the last several decades. The recent Nepal earthquake, for example, in 2015, dramatically reduced large proportions of Nepal's rural areas to absolute rubble. The destruction was almost total, with hardly any structures left standing. Among the most affected were, in fact, the community radios in Nepal. You're seeing visuals of CR Sailung and CR Rasuwa, and you can see the damage to their infrastructure and their buildings is almost total. Yet it was the community radios, not the telecom infrastructure, which managed to come back on air first, jury rigging small field-based
tent-based studios for themselves, setting up with whatever little infrastructure they have. And the key to remember is that community radios often work in already resource-poor settings with very little by way of infrastructure, and therefore were able to jury-rig their way back into action almost immediately to start broadcasting. Therefore, it is community radio in Nepal which was able to gather stories from survivors almost immediately and get them out to their listeners, and were able to coordinate rescue and relief work as well as tabulate the damage that had happened in various places. In nearby Bangladesh, similarly, since 2010, the Bangladeshi community radio stations have been doing exemplary work in terms of preparing their communities to deal with the frequent cyclonic activity which hits their nation. In fact, in the last dozen years or so, Bangladesh's community radio stations have been able to create a kind of coast-to-coast network of community radio stations where they share information, share updates, and are jointly able to prepare their communities to better resist the impact of the cyclones that hit their country. With such an exemplary record, one would assume that advocating for community radio to become an intrinsic part of the national disaster management plans in South Asia would be an absolute shoo-in. As it turns out, not so. Not in India anyway. In India, in fact, the earliest example of advocacy for community radio to become a part of early warning disaster systems was after the 2004 Indian Ocean tsunami in a report to UNDP. But pretty much pleased to incorporate community radio into the National Disaster Management Plan even following the Kosi River floods in Bihar in 2008 fell on deaf ears. It was only after the Uttarakhand flash floods in 2013 and civil society action that followed it that some recognition of the important role that community radios played began to become apparent. It was only after the Nepal Gorkha earthquake in 2015 that Uttarakhand actually began to get its act in order, and the state actually became the first Indian state to have a community radio policy for disaster risk reduction. Lessons learned from that process actually came in useful just a short time afterwards, when the Kerala floods in 2018 similarly encouraged the Kerala government to explore partnerships with community radio due to civil society action. But what are the challenges to community radio being viewed as crisis responders anyway? Really, the challenges fall into two categories. The first is perceptual, and the second is a skill and capacity challenge. Perceptual challenges include how community radio is perceived by authorities and departments who are tasked with disaster response and disaster risk reduction, because part of it is an advocacy failure. They simply do not know what community radio stations are, or how they can be leveraged, or how they can be incorporated into their plans. And for this, activists must take some of the blame. The second is a self-efficacy and confidence issue among community radio stations, because many of those are staffed by community members who are not professionals in the disaster area, or even radio professionals for that matter. So there is a crisis of confidence sometimes among various community radio stations to be able to deal effectively and respond during times of disaster. Where skills and capacities are concerned, there is of course a knowledge deficit among community radio stations very often in terms of understanding disaster, climate change, the roots of disaster and how to approach disaster and what to talk about. There are skills related deficits in terms of understanding what kind of content to create pre, during and post disaster. There are of course infrastructural challenges and human resource related challenges. Infrastructural because many of them do not have insurance, are not protected themselves against disaster, and also being composed of community volunteers and community members. Very often during a disaster, stations go off air simply because their people cannot reach the station in order to continue functioning. And of course there are regulatory challenges. For example, in India, there is no permission to shift the location of your station in times of disaster, and so you are willy-nilly forced to remain in the station even if it is being flooded at a given moment in time. Of course, a lot of this can be traced back to faulty policy design in the first place in many South Asian countries, India and Bangladesh both included, because the policy in both countries actually looks on community radio as a social and behavior change communication tool for development, rather than from the perspective of giving people voice or from its free speech origins. As a result, it deprioritizes upward commentary on relief, feedback on relief, and feedback on what needs to be done during disaster, because it's not designed for anything but top-down delivery of development messaging. An additional challenge is this mirage of digital access. Often we are told that in India especially, the concept of a digital India, we are often told there are 1 billion mobile phone connections, that it's the world's largest telecom market. But this hides the fact
that India has 625 million broadband connections, mainly mobile, and that India conveniently defines broadband as anything over 512 kbps, which is nothing short of laughable in the modern day, where, for example, currently we are dependent on video conferencing to be able to conduct several activities. And the second thing being that nearly 1/6 of these connections are concentrated in just 3 Indian states, and none of these are the populous states of North India. The Inclusive Internet Index of 2020, for example, shows India as 68th in availability of internet infrastructure and 46th in having relevant content on the internet that suits its myriad populations, which is hardly the idea of digital India that we are often sold. The additional thing is that in natural disasters, digital infrastructure and telecom infrastructure is often the first to fail. So this wholesale rush to digital de-emphasizes tested technology like CR, which we have seen just now, is hugely relevant and hugely resilient. More importantly, the emphasis on the digital has re-marginalized the already marginalized. This emphasis that mobile telephony will be used to deliver benefits and entitlements, for example, has meant that at a time, for example, like the COVID-19 crisis right now, marginalized communities and migrants have actually sold off phones in order to buy tickets to get back home. And as a result, this whole idea of access through their mobile telecom infrastructure goes for a 6. So let's just look at a couple of the interventions that have happened before I conclude in terms of how to leverage community radio. Like I told you, the Uttarakhand floods in June 2013 were a kind of watershed in terms of being able to create conjoint action within community radio to build their capacity. 7 community radio stations across the Indian Himalayan state of Uttarakhand came together to formally form the Community Radio Consortium for Environment Protection, or CRCEP. And it brought these stations together to be trained by experts from other NGOs, from government departments, from activists, from the state disaster management authorities, in order to build their larger understanding of the roots of disaster and what underlay the whole crisis that had hit their state. This later extended under the Mediascape program between 2016 and 2019 to support interventions in multiple disaster-prone areas across the country, where collaborations between community radio stations and other CSO groups working on related issues were encouraged. And the emphasis was on creating a national coalition of community radios and disaster risk reduction related organizations. That's an ongoing process. Lessons learned from this process actually came in very useful in Kerala, which was hit by extensive flooding in July and August of 2018. The excessive rainfall caused widespread flooding and widespread damage and loss of human life across the entire state. An intervention supported by UNESCO actually worked with the community radio stations in the state to actually train them on content and this time protocols for operation as well as skills in terms of creating specific kinds of content before, during and after. Advocated also with the state government for partnerships with community radio stations. Advocated for the formal inclusion of community radios in disaster warning and messaging systems run by the state. And of course, emphasized safety audits of the community radio stations themselves for their own premises so that they could continue operations during disasters. More recently, in the time of COVID-19, community radio has also played a useful role in a different kind of crisis. From March 2020 on, Indian community radios have been facing extreme hardship amidst the lockdown and have no health emergency standard operating procedures in place. So in the dearth of validated info on COVID-19, there have been high chances of rumor and fake news circulated on social media and quack remedies for COVID-19 reaching communities. So IdeoSync has been running a WhatsApp-based fact-checking service for Indian community radios to verify information received over social media, which then becomes the basis for programming made by the community radio stations to reach out to their communities. More than 60 Indian community radio stations have been accessing this fact-check service and have been making their content on the basis of verified, fact-checked information on COVID-19. Which is another aspect of crisis communication by community radio stations. So I think that's all we have the time for. Thank you very much. And of course, I'll be available for questions at the end of the session. Thank you so much. Olá, eu sou Gisele Martins, eu sou moradora do conjunto de favelas da Maré e sou comunicadora comunitária aqui da favela. Sou jornalista e também mestre em cultura, educação
e comunicação em periferias urbanas. Aqui na Maré, desde quando começou a pandemia, a gente começou a perceber que a linguagem utilizada pelos governantes e pela mídia comercial em relação aos cuidados para não ser infectado ou em relação ao isolamento social, a gente viu que essas recomendações não tocavam na realidade da favela, não tocava nas nossas faltas de direitos e nas nossas particularidades. Questão de renda, questão da água e tantas outras faltas de direitos. Então, nós, enquanto comunicadores comunitários da Maré, nos organizamos e fizemos um plano de comunicação, pensando nas diferentes plataformas de comunicação para poder atingir o número máximo de pessoas da nossa favela. A Maré é um conjunto de 16 favelas, com aproximadamente 140 mil moradores. Então, nós somos muito grande, é uma favela muito grande, localizada aqui na zona norte do Rio de Janeiro. Nosso plano de comunicação, ele vem abrangendo a nossa realidade. Por exemplo, a gente tem um carro de som circulando nesses 3 meses aqui na Maré, falando sobre a importância de estar lavando as mãos para diminuir o risco de infecção, de contágio do vírus, mas também a gente toca na questão da solidariedade. Quem tem água distribui com quem não tem pede ajuda a quem tem, assim como na parte de alimentos, materiais de higiene, enfim, sempre trabalhando a questão da solidariedade mútua, porque não é todo mundo que tem água, assim como não é todo mundo que tem energia e acesso à internet. Por isso a gente pensou nas diferentes plataformas, ferramentas de comunicação. Por isso a gente tem um carro de som circulando nas ruas da favela, das 16 favelas do conjunto de favelas da Maré. A gente tem faixas, a gente imprime 30 faixas por semana para colocar nas principais ruas da favela. A gente tem cartazes também falando sobre os sintomas, hospitais de referências, sobre o que é o coronavírus, sobre como é o uso da máscara, como deve ser, também sendo colocado no comércio, nas farmácias, nos supermercados, nas igrejas da favela, nos postes. A gente tem também podcast sendo enviada pelos grupos de WhatsApp dos moradores da Maré, além de um site, e também estamos nesse site publicando diariamente o boletim com o número de infectados e mortos, não só na Maré, mas em outras favelas do Rio de Janeiro. E aí é importante dizer que depois de 3 semanas de campanha da Frente de Mobilização da Maré, nessa ideia do plano de comunicação, 3 semanas depois dessa campanha, do nascimento dessa campanha de comunicação aqui no meu território, a gente começou a receber mensagens de pessoas com fome, de pessoas dizendo que não tinham dinheiro para comprar sabão, que é nesse momento tão importante, de pessoas dizendo que estavam infectadas e não tinham como trabalhar, ou que não tinham remédios. Então a gente começa também, a partir daí, a abrir um GT, um grupo de cadastro para cadastrar as famílias mais vulneráveis da favela, e também começar a trabalhar a solicitação de pedidos de doação de alimentos, de máscaras, de álcool gel, de álcool líquido, de remédios, enfim, de kits de higiene. Então, o que a gente tem até agora recebendo de kits de higiene e alimentação são 3 mil. Então, a gente atende 3 mil pessoas da nossa favela. E aí é importante dizer, pontuar que a favela da Maré tem 140 mil moradores. E a gente consegue atender 3 mil. É o que a gente consegue hoje com as doações que vem chegando. E, para além disso, vem diferentes dificuldades, né? Porque nós somos um grupo de comunicadores, de moradores, nós somos movimento social, coletivo, que já faz um trabalho na favela há muito tempo, mas que a gente não tem estrutura alguma, a gente não tem equipamento de comunicação,
a gente não tem verbas, a gente não tinha um local, por exemplo, para colocar essas doações, então é tudo muito novo para a gente. Então a gente vem aprendendo tudo isso fazendo, o que redobra o nosso trabalho também, que é o descobrir como fazer, e ainda mais num momento como esse de pandemia, em que a gente tem que ter o maior cuidado possível com quem está na rua distribuindo a alimentação e colocando que quem está na rua não pode ser do grupo de risco, não pode estar sem máscaras. Então a gente também vem gastando com a compra também de EPIs, de máscaras, de álcool, também para os voluntários que estão na rua distribuindo as cestas e kits de higiene para os moradores. Mas para além disso, nós também, enquanto movimento de favelas do Rio, estamos juntos a outros coletivos, outras frentes de mobilização contra o Covid, também tendo reuniões com a Fiocruz, tendo reuniões com o poder público para saber como a gente pode interferir em políticas públicas nesse momento, em relação à questão do abastecimento de água, em relação à energia, pagamento de energia, em relação à questão dos aluguéis. Muita gente hoje está sem emprego ou sem conseguir trabalhar porque tem trabalho informal, então está sem renda. Então tem a questão da renda básica. Enfim, é um trabalho gigantesco, local, na favela, fora da favela, para convencer também as pessoas da cidade, da sociedade do asfalto a doarem verbas, máscaras, álcool pra gente. Tem também as reuniões com o poder público para a gente interferir em políticas públicas. E tem também a denúncia que a gente faz contra a falta de testes na favela, denunciando a falta de estrutura também nas clínicas da família, nas unidades de atendimento à saúde, nos hospitais públicos também. A gente vem também fazendo essas denúncias, notas públicas, manifestos também contra as operações policiais que têm ocorrido também nesse momento de coronavírus. A gente tem uma vitória agora por conta dessa recomendação, dessa luta do movimento social, que é o fim das operações policiais nesse momento de pandemia. A gente não quer operação policial em momento algum, mas não ter nesse momento é uma grande vitória, porque a nossa população negra, periférica, favelada aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, vem morrendo de coronavírus, vem morrendo de fome e também vem morrendo de tiro, porque a gente tem a polícia que mais mata, que vem ocasionando aí o genocídio da nossa população negra. Então, a gente tem algumas vitórias nessa luta que a gente vem tendo, que não é uma luta de hoje, é uma luta histórica. Eu tenho 20 anos de luta aqui na Favela da Maré, de trabalho na comunicação comunitária aqui da favela que eu moro, e a gente precisa estar unidos, a gente precisa estar em coletivo, internacionalizar a nossa luta, aprender com a juventude de outros países, denunciar e também pedir colaboração e também internacionalizar essa luta, que agora a gente precisa estar cada vez mais juntos, porque o trabalho que a gente vem fazendo é uma luta pela vida, é uma luta pela nossa própria vida. É um trabalho que não precisa ser romantizado, mas também não precisa ser criminalizado. Nesse momento a gente precisa de todo mundo e a gente precisa cada vez mais de apoio no que a gente vem fazendo nas nossas favelas, porque é de novo nós, população favelada, negra, periférica, população do campo, do Nordeste brasileiro, do Norte brasileiro, nordestinos, indígenas, quilombolas, que estamos à frente de uma campanha como essa, lutando aí pelo nosso direito à vida. Muito obrigada. Estamos juntos aí na luta, a favela vive e resiste.
¿Qué tal, amigas y amigos? Quiero agradecer primero que nada a la Association for Media and Communication Research, a su sección de medios comunitarios de comunicación comunitaria y medios alternativos, así como a la doctora Claudia Magallanes por esta invitación. Yo soy Renan Martínez, soy científico social, me dedico a la comunicación comunitaria y estamos hoy en el sureste de México, en el estado de Oaxaca, en una comunidad de zapoteca. Era un centro religioso dedicado a los muertos, en específico ya conocido en su lengua originaria como el lugar del descanso, Mitla. Aquí en esta comunidad he realizado mis primeras actividades, digamos, desde hace unos 10 años para comunicación comunitaria. Trabajo de manera independiente y soy más bien productor de contenidos. Mi manera de trabajar es detectar necesidades de comunicación y proponer proyectos, llevarlos a las estaciones o a quien eventualmente debiera ser el productor, la voz, y transmito a través de las distintas estaciones de esta comunidad, porque eso me permite tener una cobertura prácticamente total. Comencé con un programa que pretendía generar a través de entrevistas con, digamos, líderes de la comunidad, como doctores, profesores, etcétera, tratar de crear una agenda ciudadana. También he hecho coberturas de procesos electorales y también de algunos eventos emergentes, por ejemplo, una pequeña epidemia que hubo aquí de hepatitis y también una cobertura más como reportero que realicé de los terremotos en Juchitán de Zaragoza, aquí mismo en el estado, en el año de 2017, hace 2 años. El año pasado, en el 2019, que fue el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, realizamos aquí en la comunidad un programa de rescate a las lenguas, al uso propiamente de la lengua, que tuvo un impacto inusitado en términos de la calidad de la respuesta, también de la cantidad, pero sobre todo de la calidad de la respuesta del auditorio. Los medios que transmitían este programa se dieron cuenta de esto y coincidieron en que el programa debería continuar por lo menos 2 años más y ampliar su horario. Pero como esas condiciones de falta de uso de la lengua no son privativas de esta comunidad, sino en realidad de la región, aprovechamos y tratamos de crear lo que dimos en llamar un corredor radiofónico, enlazar a una serie de estaciones en distintas comunidades. Nosotros nos encontrábamos precisamente cuando acabamos de establecer, digamos, esos vínculos, cuando apareció el tema del COVID-19, cuando llegó en realidad aquí a nuestra comunidad. Lo primero que hicimos fue buscar nuestra propia capacitación. Buscamos primero cuáles eran los aspectos claves que tendríamos que tener en el desempeño y sobre todo en el manejo de la información, tanto, digamos, información científica como en cuanto a las soluciones que debieran comunicarse. Abordamos, digamos, temas que tendrían que ver con comunicación de la ciencia, comunicación de riesgos y periodismo de soluciones. Y pues más rápido que cualquier proceso de capacitación tuvimos que salir al aire. Tenemos ya 9 semanas con este programa donde atendemos una gama de temas como el impacto económico, el impacto social, por supuesto la evolución en cifras de la pandemia, el debate en torno a los números, la afectación a las comunidades en el mundo y en nuestro estado,
y también dos temas relevantes relacionados con la pandemia. Uno de ellos, el combate a las noticias falsas. Tratamos de dar herramientas de educación mediática y también el tema del incremento de la violencia a las mujeres, donde constantemente hacemos un señalamiento del tema y proporcionamos teléfonos de emergencia. Esta estrategia también está asociada a programas de carácter local, específicamente que hago para mi comunidad, que tiene una relación distinta, con una reacción distinta con la pandemia, y también a través de redes sociales, donde fundamentalmente emitimos alertas, es decir, cuando la situación se torna particularmente grave o es importante informar con una rapidez mucho mayor, utilizamos el WhatsApp en particular. Esos distintos medios, cada medio creo que tiene un efecto, una eficiencia diferente. Quizá una de las medidas o una de las maneras en las que podemos valorar los resultados, por ejemplo, del WhatsApp, fue que en el momento que hubo casos en comunidades vecinas, por la noche se dio a conocer el resultado, temprano por la noche, un poquitito tarde, por la misma noche pudimos dar la alerta, y al día siguiente eso se virilizó y fue muy notorio que se redujo relativamente la movilidad de las personas en la comunidad, así como el uso del cubrebocas. Las lecciones que hemos aprendido, vamos aprendiendo cada día sobre la marcha en cuanto, por ejemplo, el momento en el que debemos modificar estrategias. Habíamos estado trabajando un poco obligados por la circunstancia desde casa, con programas, con un corte más bien, digamos, un modelo informativo, como tipo noticiero, pero nos dimos cuenta que nuestra audiencia estaba decayendo, que tanto texto, tanto hablar al aire estaba empezando ya a cansar a las personas, al tiempo en que además aumentó la situación de emergencia y la gente requería una experiencia más cercana de conocimiento de la situación, tanto entender cómo se está viviendo las consecuencias de todo tipo, particularmente las económicas, como la valoración social que se da a quienes usan o no el cubreboca, pero en fin, a quienes practican las medidas sanitarias o no, el horizontalizar la comunicación de la experiencia. Entonces dimos un vuelco importante, y más o menos lo mismo sucedió con el uso. De pronto se volvió más intensivo el uso de las redes sociales. Por otro lado, también hay necesidades generales de información más estatal, que son particularmente las que podemos abordar en el programa de los sábados, que llega a toda esta región de valles centrales, que es como se llama, pero también a otras dos regiones del estado, y en todas las comunidades tenemos casos de COVID. Bueno, el otro tema solicitado es el tema de la sostenibilidad. En realidad eso ha sido prácticamente, pues sí, cabe decir, azaroso. Lo que sí puedo decir es no da tiempo trabajando solo, o produce uno o busca financiamiento, fondos. Es muy complicado ha sido muy complicado tener que dejar de atender a la audiencia para poder en este momento lanzar una campaña de crowdfunding que está por salir. Esas serían básicamente las condiciones. Este proyecto ha permanecido prácticamente por el apoyo de amigos, de hermanos que entienden la importancia de lo que hago, y también la preocupación de ellos por mi persona. Y bueno, esa es básicamente la manera en la que he desempeñado este trabajo aquí, y bueno, espero que esta experiencia pueda ser en alguna medida de utilidad para quienes estamos preocupados y trabajando desde los medios para las comunidades de nuestros pueblos. Muchísimas gracias por su atención, y pues estaremos pendientes de todo este proceso en el Congreso.
Hasta pronto. Gracias desde Oaxaca. Muchos cuidados y mucha salud. Hasta pronto, hermanos. Hola, muy buenas. Mi nombre es Alejandro Blanco, formo parte de la red de medios comunitarios, es la principal organización que agrupa a los medios de comunicación comunitarios en España. La red de medios está en marcha desde el año 2009, aunque en realidad de una manera informal, antes de constituirnos como asociación, como unión de asociaciones, que es lo que somos técnicamente. Antes de eso, bueno, pues estuvimos de manera informal funcionando hasta que llegamos a la conclusión de que era necesario constituirse como una entidad jurídica. Aunque España geográficamente está ubicada al sur de Europa, la verdad es que en términos comunicativos, especialmente en aquellos relacionados con los medios de comunicación alternativos y comunitarios, pues no somos un país europeo. Sí compartimos con otros países la existencia de oligopolios muy importantes en la comunicación. En el caso de España, en comparación al contexto europeo, no tenemos un órgano independiente de control del sector audiovisual y no existen tampoco unas políticas públicas de fomento de los medios comunitarios, ni existen licencias de radio o televisión comunitaria concedidas a ninguna radio o televisión en España. A pesar de ello, en el conjunto del Estado, más de 5.000 personas participan en la elaboración de contenidos en medios de comunicación comunitarios. Otra crisis que podríamos señalar en este mapa que estamos haciendo es la crisis de la seguridad jurídica. Por intentar ceñirnos a un espacio temporal entre el año 2014, en el que el gobierno del Estado saca una planificación de frecuencias fundamentalmente para las televisiones, para la televisión digital, y excluye a los medios de comunicación comunitarios, aunque hay una ley también estatal que le obligaría a planificar frecuencias para los medios comunitarios. Es decir, el gobierno de España incumple sus propias leyes. Ahí podría empezar un nuevo ciclo de inseguridad jurídica porque se pierde una oportunidad de reconocer adecuadamente al sector y acabaría esta crisis con la victoria de la emisora comunitaria de radio en Coruña, al norte de España, Cuac FM. El gobierno de Galicia, que es la comunidad autónoma donde está Cuac FM, dictó el cierre de esta emisora por no tener un título habilitante. La gente de Cuac FM decidió llevar el caso a la vía judicial. Finalmente, las instancias judiciales han reconocido algo que no solo es útil para Cuac FM, sino para el conjunto de emisoras comunitarias del Estado. Se reconoce por vía judicial una garantía temporal de emisión, así que mientras tanto el gobierno de España no cumpla su parte de sus obligaciones legales, pues las comunidades autónomas no pueden cerrar los medios de comunicación comunitarios. Y por último, una crisis que desgraciadamente no podía faltar. Es la crisis del COVID-19, la crisis del coronavirus. Las radios han seguido operando a partir de mediados de marzo del año 2020, que es cuando más se manifiesta aquí en España esta crisis sanitaria, que después ha desembocado también en una crisis y una emergencia social. Han seguido operando las radios no sin dificultades, yo diría que incluso con muchas dificultades. La imposibilidad de salir de casa para ir a las emisoras de radio. Ahí se han optado por diversas soluciones, algunas han sido de tipo sobre todo tecnológico, se han optado por sistemas de videoconferencia, gracias a los cuales, captando solo el audio, se conseguía hacer una emisión bien en directo, bien en diferido de programas, por ejemplo, de radio. Otras soluciones han sido más de tipo organizativo y ha consistido en que la gente, en lugar de seguir haciendo su propio programa de radio, lo que ha hecho es elaborar una serie de microespacios, más bien hecho a título casi individual, cada cual desde su casa, para seguir manteniendo una función de servicio público y dando voz a las comunidades locales. Además, en el caso concreto de la red de medios comunitarios, esta crisis del coronavirus
nos ha llevado a iniciar por primera vez un programa semanal conjunto. Ya había una experiencia previa de un programa común de las emisoras comunitarias que se llamó Más Voces. En esta ocasión el programa que hemos empezado a hacer se llama El Otro Coronavirus, es de tipo semanal. Este es un programa que se produce entre diferentes radios. De hecho, se produce a través de un sistema de videoconferencias que se llama Jitsi Meet, el Jitsi, se escribe con J. Y bueno, ha sido una experiencia, la verdad, que muy, muy interesante. Podríamos destacar varias características de los medios comunitarios como canales más o menos eficientes ante estas situaciones de crisis. Yo voy a destacar tres. La primera es que los medios comunitarios tienen un mayor contacto con la comunidad y eso les hace prestar una función de servicio público, por un lado, y también de dar voz a las comunidades locales y a las minorías y que estas comunidades locales se sientan escuchadas y, por tanto, también colocar en la agenda de las decisiones políticas los problemas y las propuestas de soluciones de esas comunidades locales. También los medios comunitarios son recursos relevantes para la comunidad y para la administración pública local. Por ejemplo, concertando programas de intervención que apoyen al sistema educativo en un momento, el de la crisis sanitaria del coronavirus, del COVID-19, en el que se habían suspendido las clases. Ha habido medios comunitarios que han sido un apoyo en la elaboración de contenidos educativos que hacían llegar a las casas de los menores, especialmente a las casas de menores que estaban en una situación económica muy vulnerable y bueno, que no tenían o tenían muchas dificultades para el acceso a través de Internet a esa comunicación con el profesorado. En este caso, la emisora comunitaria Onda Color de Málaga, en el sur de España, ha sido pionera en este tipo de uso en la crisis del coronavirus. Y además, el tercer elemento que me parece muy importante es la capacidad de los medios de comunicación comunitarios para anticiparse a los problemas que aparecen poco y más tarde en los medios de comunicación convencionales y tratar estos asuntos con una mayor pluralidad de voces y con más tiempo para analizar las situaciones. También desde una perspectiva local de los problemas. Por ejemplo, en el programa El Otro Coronavirus de la Red de Medios Comunitarios se ha dado voz a los diferentes grupos de apoyo mutuo que han surgido en el país. Los grupos de apoyo mutuo han sido iniciativas ciudadanas en las que unas personas se ayudan a otras para hacer la compra, para comprar medicamentos y superar así los límites de movilidad. Estos grupos de apoyo en los medios comunitarios no solo han contado su experiencia, sino que se han constituido en analistas de algunas medidas del gobierno y en la propuesta de soluciones. Podemos constatar la potencialidad de estos medios de comunicación para construir un discurso alternativo y yo diría que incluso un discurso más realista y especialmente para las personas más desfavorecidas en esas comunidades locales. Y la segunda clave sería que hay una gran diversidad de fortalezas y debilidades en el sector de los medios de comunicación comunitarios. Y esto está muy relacionado con la sostenibilidad. En España, la mitad de los medios de comunicación comunitarios que están asociados a la red de medios tienen un presupuesto anual ínfimo. Estamos hablando de menos de 5.000 euros de presupuesto al año. Eso es algo menos de un tercio del salario mínimo legal en España. Es muy poco dinero. Este bajo presupuesto se debe a muchos motivos, pero entre ellos está desde luego la falta de unas políticas públicas audiovisuales que fomenten a los medios comunitarios. Mientras que hay países europeos que tienen fondos específicos para financiar este tipo de iniciativas con 500.000 euros, con 1 millón de euros o incluso con más de 30 millones de euros, dependiendo del caso, en España hay 0 euros para medios comunitarios, al igual que hay 0 licencias para medios de comunicación comunitarios. Como decimos, todo esto afecta a la capacidad del sector de los medios comunitarios para hacer incidencia y lo estamos intentando solucionar de diferentes formas. Estamos hablando de la incidencia
política en las decisiones audiovisuales y también en intentar conseguir que se establezcan políticas de fomento de estos operadores que estén en consonancia con las recomendaciones de las Naciones Unidas y con la praxis de otros países de nuestro entorno, de otros países de Europa, también de algunos de América Latina. También pensamos que una forma de solventar los problemas de sostenibilidad está relacionada con la formación en gestión y, por último, también en el intercambio de experiencias. Thank you to all our panel members. We will now listen to the responses and comments that each of our panel members had regarding the presentations of their fellow practitioners. Hello, my name is Venu Arora and I work with IdeoSync Media Combined together with Ramakrishnan, who you heard in our presentation from India. I want to thank Alejandro and Giselle and Renan for their wonderful presentations and insights about what they do. And in many ways, I think that our community media practice across the global south mirrors and resonates with each other. I just want to focus on a couple of things. The first is that this pandemic has removed all pretense with regard to how the digital landscape was remarginalizing the most marginalized, and in some ways reinforced what we had always known, that the hyperlocal becomes very important during a crisis. In India, IdeoSync also runs a media literacy program in an urban slum right outside the capital city of Delhi, where we work with women and girls, mostly migrants, and our experience over these last 3 months with the COVID-19 pandemic is very similar to what Giselle spoke about in the favelas. There is an acute shortage of information and access to information, especially around food distribution and financial support and other entitlements provided by the government, which is available only through online registrations. So our work on the ground intensified in many ways, not only in enhancing the digital skills that we were already doing, but also our community volunteers had to become digital mediators to enable community members to access these services, because they did not have access to digital platforms and smartphones. Additionally, while accurate information has to flow from the top to the communities, we have to evolve systems that have to amplify the voices of the communities and the needs on the ground, so that systems of response can be evolved which are more appropriate. However, in that regard, there has been an increase in harassment of journalists and those who amplify these voices. Consider in the last 3 months, there have been over 55 police cases registered against journalists who have reported on relevant issues with regard to with regard to response to the pandemic and the people situation. So I just wanted to kind of resonate with Giselle that the work that we do has to be language appropriate as well. We in India have over 15 formal languages and hundreds and thousands of dialects in which communities speak and understand information. So over the next few months, we are going to try and work with our community radio partners to actually create language relevant media literacy curricula as well as regional fact-checking services, so that we are able to respond to the current crisis with appropriate and accurate information. So that's all for me. And I look forward to any questions to our presentation or to this response. Olá, boa tarde aos amigos da Índia, do México, da Espanha. Foi importante ouvir e ler os relatos de vocês, porque mostra o quanto as nossas mídias elas passam pelos mesmos desafios: falta de financiamento, falta de apoio, a falta também de direitos à comunicação, que abranja a comunicação comunitária como um meio de comunicação que deve ser expandido. E lendo os relatos de vocês, tanto da Índia quanto do México, da Espanha, eu fico pensando o quanto nós somos tão importantes também para as nossas comunidades, favelas,
bairros que são empobrecidos e que é de uma população negra, empobrecida, indígena, enfim, que é de uma população que é parte de um povo que não tem qualquer tipo de direitos. E eu vejo que a experiência aqui da Maré em relação, por exemplo, a esse período de pandemia do Covid-19, assim como é na experiência de vocês, eu vejo o quanto a gente consegue também, e é isso que vocês relataram também, antecipar alguns dos grandes problemas que a gente vem passando. A falta de assistência médica, a falta de assistência social, a falta de direitos à comida, à água, à energia. E tudo isso vem sendo relatado por nós que somos comunicadoras, que somos comunicadores comunitários desse local. E aqui no Brasil também a gente vem passando por essa falta de liberdade de expressão. Porque como somos nós que estamos lidando aí com campanhas contra o Covid, mas campanhas também contra as violências do Estado, denunciando as violações do governo, é a gente também que vem passando por grandes ameaças, censuras. E não é só hoje, isso é historicamente. No nosso país, aqui no Brasil, a gente teve inúmeros fechamentos de rádios comunitárias. A nossa comunicação comunitária ainda no Brasil é considerada como se fosse um crime. Comunicadores são mortos, assassinados, ameaçados, com rádios fechadas, mídias comunitárias fechadas, só porque a gente fala o que pensa, porque a gente fala o que vive. E assim como vocês também relataram, a mídia comunitária é importantíssima para antecipar também questões como socioambiental, sobre a questão do Covid, sobre a questão da segurança pública, a questão da fome, mas também trazendo a memória indígena, negra e de tantos outros países como os nossos, que são desenvolvidos e que falta direito para uma maioria pobre, negra, como no caso aqui do nosso país. E aí, para terminar meu vídeo, dizer que é importante essa troca, porque a gente vê o quanto o nosso problema é igual, mas é importante também para a gente aumentar nossa luta aí pelo direito à comunicação e dar um viva aí a comunicação comunitária e a nós que somos comunicadores comunitários e que estamos na linha de frente aí da informação em relação ao Covid, mas também em relação à identidade e memória, mas também em relação à busca por uma liberdade de expressão e direito à vida. E muito obrigada por essa troca. Signos y sentidos. Comunicación estratégica. Con el apoyo de Acuarela, Educación Acuasomática, Aragón Publicidad, Iglesia Coinonía y Medios Comunitarios de Oaxaca, presenta Manos a la obra. Comunicación comunitaria antiviral. Información y acompañamiento para los pueblos y comunidades de Oaxaca en contingencia sanitaria. Desarrollo de la pandemia. Información global de pueblos originarios. Desmentidos de noticias falsas. Políticas y acciones de contención y mitigación. Recomendaciones para la sana convivencia a distancia. Manos a la obra. Comunicación antiviral. Manos a la obra.
¿Qué tal, amigos? Los saludo nuevamente en esta segunda intervención, en este congreso, solamente para hacer algunos comentarios muy breves. Primero, quise comenzar este video con la introducción institucional del programa que hago cada sábado para dar a ustedes un pequeño testimonio de cómo estamos cuidando algunos detalles que pueden ser importantes para crear conciencia en la población. En primer lugar, de España, de la red de medios, el comentario de Alejandro Blanco, me llama mucho la atención dos similitudes. Uno, primero, que sea un programa semanal, aunque en su caso pueda incluir estos pequeños microespacios casi personales desde casa de los que hablaba. También me llama mucho la atención el tema de la relevancia que nuestros programas pueden tener tanto para la comunidad como para la autoridad local. Es algo que también ha sucedido con este programa, con el esfuerzo que realizamos aquí. Nos hemos constituido en la fuente única, pero además confiable, altamente confiable, tanto para autoridades como para la comunidad. En cuanto a la intervención de la compañera Giselle Martins de Brasil, de la coalición del Frente de Movilización de la Mare, ahí en las favelas, lo que me impresiona, lo que me parece magnífico, estupendo, es que sea un equipo de profesionales de la comunicación. En México eso es poco común porque en general son personas que tienen alguna causa las que determinan involucrarse en la radiodifusión, y no tenemos, además, como en Argentina, una carrera de comunicación comunitaria. Finalmente, un comentario respecto a la intervención de nuestro compañero Rama Krishnan de IdeoSync. Impresionante la capacidad de respuesta, la formación, el conocimiento que han generado y toda esta impresionante, grandísima red de radios en tantos lugares para enfrentar todas esas contingencias y desastres naturales. En cuanto a posibilidades de colaboración, creo que sí, que efectivamente es importante, sería importante desde pequeñas iniciativas como el simple intercambio de fotografías con letreros, con mensajes de aliento para nuestras respectivas comunidades, hasta el intercambio de conocimiento y experiencias entre nosotros. Claro, se requiere la mediación de la traducción, pero esas son posibilidades. Y finalmente, sí tengo una reflexión que compartir, un aprendizaje de todos ustedes y también de mis hermanos en México. Creo que los radialistas no nacimos para darnos por vencidos, estamos hechos para resistir. Vamos a resistir a esta pandemia y saldremos adelante. Muchas gracias. Ha sido un gusto participar en este congreso. Hola, soy Isabel Lema Blanco, soy activista en Quack FM y pertenezco a la Red de Medios Comunitarios de España y a RICAP. Es un placer conocer las experiencias en comunicación comunitaria de nuestros colegas de Brasil, de México y la India y ver cómo coinciden nuestras inquietudes a pesar de la diferencia de los contextos sociopolíticos en las que estamos inmersos, especialmente pues, cuando nos enfrentamos a pandemias o a crisis ambientales. Me gustaría destacar en primer lugar el papel tan relevante que juegan los medios comunitarios a la hora de ilustrar cómo estas crisis o la pandemia de la COVID-19 afecta a las comunidades locales, reflejando las distintas realidades y dando cobertura a las poblaciones olvidadas por los gobiernos o infrarrepresentadas en los medios de comunicación masivos, ¿no? Los medios comunitarios tenemos una gran capacidad de aprendizaje, de lately my doing, de mejorar paso a paso mientras hacemos nuestra función, como comentaba el colega de Oaxaca. Así no importan tanto los instrumentos que empleemos como ser capaces de llegar a la comunidad a través de la radio o incluso pues, con altavoces en los coches, como nos explicaba Giselle desde Brasil. Educar e informar con responsabilidad en tiempos de crisis es nuestra principal misión y debemos hacerlo a través de la vertebración social y del trabajo en red,
con los movimientos comunitarios, pero también, si es posible, con las instituciones que puedan dar soporte a nuestra actividad. Los medios comunitarios estamos acostumbrados a trabajar en condiciones de escasos recursos, muy limitadas, lo cual nos permite mantener nuestra actividad incluso en momentos de crisis. Por ello, especialmente las radios comunitarias deben ser aprovechadas por las autoridades como instrumentos para afrontar una crisis, porque son los medios más próximos a la comunidad, porque mantienen la capacidad de informar y de educar a la ciudadanía y contribuyen a afrontar el riesgo. Y es muy inspirador en este sentido el esfuerzo que realizan nuestros colegas de la India para que los planes de emergencia públicos tengan en cuenta a las radios comunitarias como un actor fundamental para gestionar las crisis ambientales. Seguro que vamos a aprender de esta experiencia muchísimo. Y por último, me gustaría hablar del llamado espejismo del acceso digital, ¿no? Reflexionar acerca de que crisis como la COVID-19 ha aumentado todavía más la brecha digital y la debilidad de los sectores sociales donde el acceso a Internet es más limitado. Sin embargo, en esta situación la radio está siempre ahí, al alcance de todos, dando voz e informando además con la capacidad de hacerlo en tiempo real. Y los activistas debemos asumir nuestra responsabilidad y ser capaces de liderar la comunicación de proximidad, poniendo el oído y dando voz a lo local. Muchas gracias por esta oportunidad de compartir mis reflexiones con vosotros y un saludo desde A Coruña. Bueno, como conclusión a este panel, valdría la pena mencionar algunos elementos importantes para el campo de la comunicación comunitaria y los medios alternativos. En primer lugar, estas experiencias de las cuales podemos aprender son experiencias vivas que emergen del sur global, donde la comunicación comunitaria y los medios alternativos juegan un papel vital en atender situaciones de riesgo y de crisis, porque tienen una base local que es cultural y lingüísticamente sensible y pertinente. Están enraizadas en la comunidad, por lo que conocen las necesidades y pueden atenderlas con una especificidad tanto a nivel comunicativo como solidario, para atender distintos tipos de necesidades, tanto físicas como materiales y comunicativas. Hablamos de diversas herramientas comunicativas para atender a las necesidades comunitarias, desde la radio hasta bocinas, podcasts, redes sociales o incluso grupos de WhatsApp, que permiten que se circulen contenidos que crean contradiscursos a los mensajes de las industrias mediáticas, que excluyen normalmente las realidades de la población al otro lado de la línea visal, y que construyen mensajes pertinentes para las realidades locales, dedicándoles el tiempo necesario y los recursos y los medios necesarios. Estas experiencias comunicativas buscan también contrarrestar las noticias falsas o fake news, haciendo verificación de datos y contribuyendo a la formación de públicos con estrategias de alfabetismo mediático. Los medios comunitarios y las experiencias locales pueden fungir como mediadoras con autoridades e instancias gubernamentales e idealmente deberían poder incidir en la creación de políticas públicas. Hay un enorme poder de adaptación de estas experiencias y estos medios al funcionar con muy pocos recursos materiales y humanos. Pero esta debilidad también es una fortaleza porque les permite actuar en contextos de crisis con increíble rapidez y con un gran poder de adaptación. Ante muchas crisis, las telecomunicaciones son las primeras cosas que fallan. No obstante, estas otras formas de comunicación desde la radio local, las bocinas, los grupos de WhatsApp, pueden dar una respuesta casi inmediata a las necesidades de comunicación en contextos de crisis y en contextos como el que estamos viviendo hoy en día. Estas experiencias que hemos contemplado en este panel, que hemos escuchado, también nos demuestran los retos a los cuales se enfrentan la comunicación comunitaria. Desde la percepción de las autoridades, que normalmente no es tan positiva hacia ellas, hasta cuestiones de capacitación y formación, temas de seguridad personal por vista de ataques, cierres o persecuciones a los medios, cuestiones de la integridad física de las y los comunicadores, temas legales, temas jurídicos y sobre todo temas económicos. Hay una enorme necesidad de internacionalizar las experiencias para que puedan aprender unas de otras y actuar colectivamente, creando juntos mecanismos de lucha y de resistencia desde la comunicación comunitaria y los medios alternativos del sur global.
Son experiencias importantes para las poblaciones y pueden lograr mucho, como hemos visto en los casos que revisamos en este panel. Pero esto es una batalla constante por la libertad de expresión y el derecho a la vida. Este panel tuvo la intención de crear puentes, de componer en comunicación y en diálogo estas experiencias para que de ellas podamos aprender desde las y los comunicadores y desde la academia. ¿Qué es lo que desde la academia podemos contribuir? Esperamos que el panel haya sido una oportunidad para conocer y aprender de estas experiencias. Vamos a dejar su información para que si quieren ponerse en contacto con ellas o apoyarlas de alguna manera lo hagan. Muchas gracias y hasta la próxima.